Lesson number 1. Single letters in sequence. ألف با تا ثا جيم حا خا دال ذال را زا سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها همزة يا Bold letters are خا صاد ضاد ظا غين قاف. Letters with a whistle sound are زا سين صاد. Similar sounding letters are تا طا حا ها ثا سين صاد ذال زا ضاد ظا عين همزة قاف كاف. Note for teachers. Students should be able to identify the letters and know the difference between them. Students should also practice thoroughly to ensure proper pronunciation.